وكفنا من السوء والمكروه ما نحن نخشاه يا الله يا الله يا الله يا كريم العفو يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Sirahenda kauchachisa hadi vouchisa nana فيا رب أصلح منك بالفضل فعلها وأنجح لنا منك المطالب كلها وحقق لنا فيك الذي قد رجوناه يا الله يا الله يا الله يا كريم العفو يا الله من الحول يوم العرض يا رب نجنا ومن حوض خير الرسل غرقا فاسقنا وفي جنة الفردوس يا رب أبقنا وأسبل علينا غل سترك واكفنا من السوء والمكروه ما نحن نخشاه يا الله يا الله يا الله يا كريم العفو يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع. Waangalizi watukufu yao nyudunga Facebook FM. Washilizi watukufu yao nyurishilia harma za radio balna bali. Waangalizi watukufu yao nyurangalia harma za siti balna bali lanzika nyuridunga harma ya siti ya habari za Komori. Nikanyuridunga harma ya siti ya Komoremfo. Wananyasi wa radio ya Majapari FM. Jiundra harma inti ya ulani Faransani. Ni mridunga harma ya radio ngazi hema nyasi zikler. Ikaya wanyu dunga mipango yinu heni wakati amande heni mjoya ukana handani notokana Facebook FM wabekao mwono watangawa hao usoni mwa umjoya kweli kamili nane zifami za hemrika yao ndia fariki usiku wa jana na umambiani ukana usiku wa leo hamayi na umambiani narjo hadisi na sinai mudiri jimla wa Facebook FM bwana Abdul Hassan walituanza na mbemba badaria iliunishi ya hawa jimla ikaya wenge vumiao walutijua waka masuala menji ngarjo hadiso kwa leo unu na singa jonde shobasha umnika ni elini ubuhari mumpango mpare muzise baadhi ya masuala ni wanikaya kwa mjunda ubonze ikayao mjuhanza muzise bwana director na ikaya kwa mjunda hundani mjuhanza muzise bwana director karnaka wale bwana mudiri jimla walio mpango wa leo jokiro ngenda kazinji karadiru nikeze tuwasana za salam ubehe usoni mwa wananchi kaya wastahimilia ezile lazinu ngwadungao mpango unu ngweshili yao ngeri jeri njie harumwa yana masala kayao naruka hanza rihuzise kwezi bwana mudiri jimla maraba menji wangalizi watukufu wahe Facebook FM nane zimbawa za matangazo hazo nsipi ya ubedillahi ushangama ya zivumbwala rangunyi mlohu mdani na nyimlohu nze Logumnukani zentosa za salamu rimwambianuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana mudiri jumla kabla rajanja mwema hadisi kanjaru tafsir ya hedwa inu itosu kwa leo kana suona kama laada kumpango hadisao shohandisa ikati jimbo shohandisa nongo zindwaji shaleo kinyume no mpango hutendezadwa kanjaru tafsiri ya hedwa inu ngerjeli jiharmwa masala mshizi kaya wale yatarisho kwa leo ndani uziwonesano ukanga joka ya ngasiomba dua ukango jole kafalajiri no usikitifu wa jira rumwenda ula hatu hususan dele jiji tukufu la Ikoli kapitali ya Hebambao kabatutsujua ezajiri usiku wa jana nogwikawo yihoza hena mkomori itabisha owa komori itabisha ye ngazi jakamini ukaya lilaka fadziro lazima yelera ya hombe ya yensiduwa badala ya majimbo yelera ndainu ukaya tinyangu manama ubaidi mji wa hatu wa Ikoni ajoka mafusha babi kawo sabuhaji wa basket ya roziwa ya Rema Mzinga farkana ne dunia narjwa uka zaidi ya wanu wa
tukare wajunda wa rumaze la pitali ngabo wakoza makututu ngabo wa remabale mihono ngabo wa remaye lilu wakoza wajunda mo la pitali nana baadhi ya majeshi ikawa haruma wararu wakoza wajunda wa harumaye sante militeri abundo ngwa manda hiyo la dhima ya ntia wambadua na joka haruma mezi mishashivanu majiri kafati yenye kawo yitowa roho haruma wa mji mtukufu wa hatu wa ndahubini wa nzuwani miroti rijuwao kaya wafu wa nutena ikawo mtamdu ndongo iyo keja kanyangu abu wandu wa mandasi yeka ramba ukayanga riendawo ho tangani au rikaza Qur'an au kabati longo itsode namna yinu mwana Ubaidi wanda mudiri jumla ama ndahili wazo nesayabo hamutasware mvahusu wedua shawako mwali wenji wajunda hondani na nobonzi wajuji sao ezajiri haruma mjwa ikoni hata lejeshi la jivumbi hele jola jana wabale mizinga waruzema raia walo wasaa walo mahututu walo mzima safari kele dunia zikwa masihu ya jana ikazungu za sashenda za masihu riwenule mbabi titi uvahusuo lesuala nyoja utekeleza aje usoni mwa emarahia usoni mwa emadhamana warumao mvahusuo suala zero hamanda dini kayao lireme enti akaunu msiba kayao duarema enti kamili andani mwana Ubaidi amjua ukaya kikanuni ya hatu simba za matangazo ukarika na SRTV rijala Baraka FM narjua ukaya rigere krizi ya tukanyangu arumaye ntinu au kaya rigere krizi ya kaharuma mji wa Bangwa wao mji wa Bangwa arumaye ya mitami huli kana mushkili mjwawe za jiro mjini ho arumaye tarehe wajabajiri hawa ya tukanyangu arumale jiji la Mtuje ikawo kabajaka zemungu kazijaka nyangu wajabajiri le bayala kabaina ya Ikoni na Moroni ikawo le bayilo kajaka jangu wajabajiri umani wa Ikoni wao zanongo hizo kazijaka nyangu wajiri baina ya Moroni wao warumaye mira ya Moroni ngarjo ukabajiri le bala vuvuni na mde le baya yokaja kamangu rikaneze mbawaza matangazo hizo rishindiri jereze krizi hizo karja paro ere wa convocation au kabati mji mzimaro ijo hamba zembawaza matangazo razenshi hizo zitia balbala rumayensi au kakabati problemu nziwa made mru ikawo hanjia swarafa la baya la mji au kawe rongo wa mobala abungarendo rangamize bavula kamili rangamize mjiwa kamili rangamize yensi yondo bantu wadongo zalihana guerre civile ebenge mimi masuala ya mjianu mihanzo ya tawaha kuu mi Tanzania njie homoni au kayo hatwari shasi wanadamu zisilamu karinao hadi sarangu duani au kai hawe namne lionge bidio joka umakinifu ukansi ye amana rumayensi poleza ngeri jerifanye costa shakar na ujwa banu wa njao ani walio mro rudiri bale essence nendera menga rezima wo mro abweni wakati rijo bale essence na bari zima wo mro aworenjeza wo mro shanga minanungo na jwanzana shelezi zembabi ngasina mifumo miraru Faransa ngabo maandamano hawanu wavao ze jile za jaune maandamano yayo irikishe Faransa maduka ya tilwa mro ze biro za serikali danganyiwa matajira henti ya Faransa waranganyiwa ze banki ziminyiwa kabata tamru mzima wati hadamu auesha wafati haruma yenti ya Faransa na wewe ndo bantu wabidi wake wandu waroziwa haukaka bati wandu wabidi waroziwa hamando wandu wa minyawo mzima wa Faransa hautia mtaravasho Faransa na uminye masulaha ya Faransa na mwamala wa Faransa shahu wono kabati jeshi la kamili walio jeshi Faransa la turengo muhima huo baendata ikana krizi na Rais Macron na yehuwa nohe data Rais Macron ngabo hatwa ikawa zirejeza dingoni hausteh ye maranya wamvoti hausteh ye Faransa ye daula hausteh ye beramne lejimbela taifa litisembatsini haukaye kanga we rais aunga we mraserikali kutujoka umilikisha daula ngomilikisho miji shanga we tayari ye miji yangamie mabavu yangamie
noye daule ka yabo daula uondo entindai yabo embabireshele zawe madhamana wa daula hususan ndo watukufu wende sawo zembawa za kijeshi waelewa ukaya ekakwa tina bali reyeli ya unjia mjini na aikwa tina bali bla ya unjia mjini na wabale gazi ekakwa tina gazi na wabale matraki ekakwa tina matraki na wapwezi gongo za mirunda na mivuraba wabalie ekakwa tundre mirunda na mivuraba wabalia wenda ware mazibonko na warudi wareje shake na ukiri le jeshi nyitukufu la hatu ye amani ya hatu ndiwe vile juu henna wakati le jeshi la njia mjini la dhimela wena roho ibaliye na mabinda irudi baliye na nyikozo zenda mno na miji ze nyumbazi mingiwa hasibabu nrongo titi karitsu njia homoni au kanga joka indaula na daula yoke juiteziziwa embabi hiyo kabatu joka indaula na kabati jumoe daula shaba we daula ngebidoele ukaya woti jumae mare ya wakomori wawe hat haukawa ndo wabidi wabana he aman ya heads shakabatu jola umushe tendwa yambe kashija dunga nzao shidungu nze abutsinda aboriliyo ndo hifadhi emiji ya hatu nesharafasha emiji ya hatu ebengeza jirikoni mtwanza ni junduwe taila ngarambawe hifadhi ya hatu hutukufa hao ukae majeshi kamju wao kale jeshi la hatu amjwawe za jiroli se wanazioni wari mwazibonko atamo shalo atamnashoni afuma bahani yonyume ni banu henna wakatera isi ya hajawo iraisazali o wandu wa mzingiza mwatongoji risamikishwa na mwesheleye yeze 2000 hata 2006 mwesheleza ajiri itanda mjini hunu itanda mjini yabo wafuma wanaili wadahodzima tujini mtuje ya mahame nga mweshele wata ibembeni ani kabati mjahenga zijayinu yatu luzuha wakati raisi azali ya jamani kejajo kirwake kabaka tarehi nga manzo njuwe ibanu wandu wanungu abelao raisi azali heri hao wandu wanu wa kwanza walinde returu ya raisi azali wa mzubi sengamani manonjo na hawa ya kanzirwa madezi ya kililu renda ikawo rijoka owa baba wa moroni wa njilo misirini wasampanyi wa misirini karjesha pinda ngarishele yawe ze votizama madu na raisa zali woi shetiso shakaru mwensinu kamjesha maiti ngamweshele yawo o wakati resi sambi ya zilu abanu atende kandida wo wingudo sabonti kabatata tonela damu la zudabani iyo ndena mnekao yeke amani ya hatu hususan de amani ya dani ngezingarwao ni wanrikawo mtwanza nejeze juma hao karitu lida mavune ya wale tangu tovune tangu ya walanjeni tovuna njeni sheza jirikoni mji mtukufu wa hatu ngarilaniyo ezajiri toka yonsi na wendo tangani mtwanza nejeze juma hao nsijotoha emipaka ya henti shamjokeza jirikoni amjokashi la itendwe kao kazitulolana no silama hatu kazitulolana no mwendo wasta wa hatu kazitulolana ne imani yaho wa Komor ngendawo na kuvunza zenguzo no mkobazima waho wa Komor haukaya kule na hali wandu wendo haruma mji kwamba wabaliye bali reyeli shati bali bla hena usiku ani ngara wala mswala la ule hindi mwana mababa kauza hena usiku msuju wao mwiso shamjo kara isi de la republique wae chewonde ya votewa ende ujuo yabili narjoa uka commandement ya ndani iyo ya lukumani mwana wa rais aukayaha hanti wazezo amana zinu juzi rijoa uka ye amani ya hesheso shangazija ne hifadha hesheso shangazija ya uloniyo ne mwana wa rais garjoa uka ya mwananyasi mhuwatu komanda Ramadhan hazezo amana zinu hazirenge numeni eske zenungo za jirikoni ntu aminu kanu kumani wa rais
hajofanya ndo Muhammad nu yatowe ordro ziamba bahe nje shonga nsu amini yonde manuka nganzo anketi ya kweli jumo wandu wajirisa eziterwa zila zidiro za jirikoni nsu aminu kaya komanda Ramadhani hajorenga vwamana nyumeni hata kajafanya pasasio taila ofisieli ikeza ajirikoni zila hajokaradhi nizo ekabajajira sabotaji ya ukangwanzo watowe komanda Ramadhani haungwanzo wasijine mwanara isidwamba ngamonawe mwanara isi atowa ordro ranisorema yu anketi mbali mbali zabidi zitabukithiwa haukaya ngai mkini hao handongo rahazitso na udhibitifuka procureur de la republique na procureur generali kwa jajuziwa zanungo za kwende koni ngabo tabuhithi za kitangazaji zilonti nitiluka ye ordro ya bibi procureur ya itowe procureur kajajuziwa hezi fanywani ba Allah ya'lam wafikiru kelano mo simple wende wazono nziro liho yo replie zila zijiri njani ka umjiwekoni haki njani ka mru haki ngamambo costa namna yaji na ufereshea ye mwahe gendarmerie mzamani ikawo ye Facebook FM ngari mnikawo mdai maksusu nani mwana nyasi mwahe gendarmerie colonel Abdallah Rafik rimnike mdai boya lawayabo haruma zaidi ya mezi minane mezi 11 mwaha wapuza wajiri balaka zironsu jini nando mwendo wa Dr. Salam wajiri balaka ziro na mjini mbeni hele bujula opposition omsiri wal kasm nemijia hatu inu waka mushkili ratuishia hata maiti nzima ya ajiri mjini haundu ya juruhulata ya tumba mpaka yonde halapitani yonde mano kosiku yafanye passation tambe tafauti yahe na shigu wayabirize likoni mkuu za holemengu tukena hali ngujokabanu yani kwa ordro ne mrumsha rais haungujokabanu yani kwa ordro ne waziri wa zabari zandani haungujokabanu yani kwa ordro ni bedu ne darusi amjokangu jorezone kadoshiwi ngeya kubali ordro ya la wapani au ya la wofuni mwa mji wa presidency ngujofikirirangu ngeya redetsa zinu yode manuko wa Komoro ngwamnikao Abdallah Rafiki koloneli ngwamnikao mdai maksus nato ihala waban kabajatimu 20 tazinu zijiri zila zako dohambo ka Allah ganzoze do amana ekanda zini kwawo wandu zini kwe wandu wajoka na swibra ngeweshe amri za guvernoma shekaze amri ngazila wawo pani mwemi yembe zibe warunga zemba waza hifadhi kabati nongozi joji ritole namna hii nrudi nitose Kamali Swefu ni mwambi yokanga muhankuraje ngamukazomda directeur de douane ni mwambi yoka wallahi harmondu wa rais azaliwa fanyo hazi njema kabati ja Kamali Swefu kabati directeur de douane ya jabo ya shinda ya kreye damaru mamji badi Kamali Swefu harumala douane lohanda dhamana wala douane hena usiku watongojiri problemu ya la douane na majeshi na miji na majevien ewe ngawo mdai unu Kamali Swefu ngamuniko unambe Mwenyezi Mungu na uzidishe udai urenda naye walwaha midai mili umdai wa urendano da unuwaniko Colonel Abdallah Rafiki umdai wa ndo waniki wa Kamali Swefu nawe katsamba tarehe ya Kamali Swefu unu ya mruyazi ya maarufu la douane hajweshele ya ukaurenda mikazi yenshi ujo kangabo mru ya parorenda maarufu wala rudongo endare mtifu harede maarufu mbigo la douane mdibisa la douane hujo subuti ulibise mtumo la douane hujo subuti uone swahaba umlibiso la douane hujo subuti ulibise al habibu maro la douane na tsambava haborula rumwezi iliwe mufti wahe daula ndemrohez hujo subuti uone mufti umlibise kolo la douane ekaha sibo tsaru mameli ya balimna saka hewa be hansom kobanu libise sijuanza Kamali Swefu ya tunde ye hadisi ya himru ya libisa maarufu hola douane na ya jokola maarufu sijuanze kaha shelayo ya reje dingonu kabanu japizo la wali no henda tetsonze damu njenje za juma wa rumali suala lekoni. Marhaba bwana mudiri jimla maelezo waeleza wa Komoro
cha swala zima tulingana na nini haukana wandu kabla zenze jajiri sha nasina mifumo mili wanu wabadiliwa madhamana gendarmerie kuzonesa wanu madhamana wakaongezwa gradi ye chef d'état major adjoint habadiliwa ye mwana wa rais haongezwa gradi sha wandu washangaya harumwe swala wilo mwana Abdallah haukana wandu kaulinda haukana Serjana Jabu ikaya haungulo mhono harumwe biro sanfire tare mungomera ya Juliette haufanyi hazi yake military wandu kaulinda haukana yaizwa daraja cha wandu wanazema hazo harumwa nedekreara isi hata kwa jaona alama ya Serjana Jabu kujashanga ya kazi ja utahara rambawe harumwa ele swala linu hujueleza harumwa ile swala linu kweze bwana mudiri jumla ambubala wengo jokara isi wahe daula wakati Jauhari akaurengwa kampanya razubu surletere ngu walo resi wahe daula hanjaruma garodi ngoni hata welo ambasadi no hajano mewa hazaba wale bahesi nutsore dambi ewa ngojo dekorewa tambujo kama chef d'état majori isufiji hadi mtukufu mwanahe bavu waende ya dunga na natakiwenda Turki Ritsenjeze Juma chef d'état majori woi uliwa baha waende ya dunga na takienda Turki kati kolonelo wa ile jeshi leo na yensi nuwe dekorewa ikabutukuza yensi abandu welewa ebengelewo eka lieutenant Jabu Ali Rajabu Serge Ali Rajabu raka ufikiru kaye mvua ya miharuma Belu directeur de cabinet ya kaunome owanwa hahe rifikiru kaye mvua ya miharuma ya kijaishi omharuma wa mano do wa komanda Serge Ali Rajabu haukaya ilangyo tarehi mengo miraru ya juye mahaziwi zilina 18 heni mkomori no walo lemengu wajokaya Ali Rajabu haungulwa wo mhono asibabu ndashimsharia shamahunzi shamajini ya mabatata hende fidia yaweka ubidira Ali Rajabu remrumsha rowana ikeba nwabasa ngwani kwao mshahara hena mzimabo yawe wa retrete yani kiwa mdai ikawo ye retrete yaho msharabidia hun de triple yaho mshahara ya kauli wao ye hantu ambaba hanu ye ntiyi mlelata jula wa duniani entirengere levu yaho wana shakar jaka ujuokaya raisi mtukufu Nana Belu mtukufu na Idarusi mtukufu emru ya kahuja ya nomewa yani kiwagalo de mwanamshe wa raisi ya lole mwanamshe wa raisi na de nyasipoti omru ikawo he hansi majeraha rumwensi ino o wakati akarumwezi ya kolonel Azali huja ya kamabili mali Hamidu mweshema jeraha poti mtukufu ni mstehio ya biho wana hensinu gendarmerie kabati mru mweshelea wakati poti mtukufu rimstehio yako gendarmerie kabati mwana mkomori ya tulawa na jaraha mama sheloko wakati hiyo tikana mahamishashi belisela nezi ya Jauhari huja poti woyiharebe mahingu hata wakati yorikana beseba la rikana 19 haukaya heni ya helela gendarmerie wakatali Hamidu na poti hakaulawa na jaraha bahiba jayezi banwisi bonti poti woyihatawa haukaya kwanza yorwane miji hakwanza yorwane mashababi yika oblige ya tawe makazi yenza hebonze yendende ya replie ndata ya numewa rumwe ambasadi ya Faransa yake securite yuho ya hifadhi ya wahe ambasadi wa hatu Faransa leore sasa la jarenge wajoka poti halole mwana mshewara isi leo mwana mshwahe hal ne mwana wa rais ani harmoni swala lenu mwana mshwahe halola mwana wa rais mwana mshe halola mwana rais mwana mshe wa poti harudalo le mwana wa rais vaheye yalo le mwana mshe ani anumirande ani abo zingalo za mirande ngolewe hadisi ukotwe mwana mshe wa poti halola ye mwana wa rais vahepo talole mwana mshe wa rais ya kutswanza nomewa
wewe tijone ngololo hatu urude mwana ajalo le mwanangu wewe tsurenge tsuloze mwana mshangu bahwe mwana haho ajalo la ye mwana hangu kuja jonome tujonome wala tujokazata general wala bahawe yarenge plus yali Rajabu poti ye poti has surveillance nunogo ndi boharibana the service yensi harande service nda atanomewa Lukumani ngarjoka ya zedhamana ya kanizo akane amani ya ndani wakati yake lilo akabana mbabaha jarengezi kundu ya paro na Lukumani ya zuba suleteria jiremefu bokandezi ya mbabahangu mkundu ya komishia hedenjeza haja Lukumani hanikiwa dhamana ni mbabahe minga mihule wanranongo mboka yare sazali hatsonome mwana mimo sukunjonome watamana mshamjo mto universite daria ngamjo mnome koloneli ple ndenge Muhammadi ni mnike general Mandela ya batino kaya tawa hamnazi wajuu kamunge na dhamana za daula mrwe hanse mru mwenye difani ya ubirila mru de mrwa ameniyo honrubate mwana hahe nge militeri iyo de avantage ibongo hama akami heni sanuza baba nukangabo droit ngabo devoir ngabo avantage zinumongo ni mweze avantage za rais de namna yinu kabati hata pengwa walabo tuka yabo raisa pwa maha mbeka jeza loitwa na taraisi ya jama no jomre mwana hahe nge militeri hato jomnika daraja vahejo kahuja ajazi sise na mguna mtukuze ukazi heza daraja za juu tsukejo huja ngutojopu wa monti bilindra ngujopu wa mbili ya msezembabu ende namna shemba biyo ntula umurais shayo la umuo de ya poti mtukufu manzani wangu basula uliana shayo ndentere ya he daula iluke na wanzani hauken daula o wakati njo arete wa tele gendarmerie ngamjokaye ordre jo tolani poti o wanaziba hangu ngwajo puha haukamjo kawoyi dictateur poti we dictateur poti we dictateur na minga mina jaraha ya wabuna kamneja na huntajara harumumhono hangu hahila razifanya turistiki ya bunga mjuo poti woyu kawoyi dictateur na singari mwambi yao mtukufu poti kaubali yeza hema hayila huja ngwanzo uje uzibiti haruma baha ngari kwambi yao wallahi ngamlabo banu mabdala poti wakati laba kanwa hara wakahura poti hotu kufaho ngari kakarina kubali dictature waja weruma banu wenali hamidu mwaka uribubu wabanu benge mrwapa yembe shungani ifo ya puhedzinyo ekande gendarmerie iyo daula ya birabanu wakati yamba etambwe mtukufu poti wani kwe daraja jokango jokana amri ku shawo mnambaho rangi shagar jokabo hansizwa dhamana ku jozirenge poti mtukufu ngamrejezo poti mtukufu si mashababi wabaha ngari hwambiao he namna yinu poti karija gendarmerie karija fanyilwa ze anketi normal amadena mna ya beliliwe makati ya mwiso yanu mrahiso gendarmerie uja ubalia ula dictateur wakaurumia emakatahe marome ngari jo udiba bopoti kaswiru kanga jo udiba mwanangari kweshelezi za ubanu siyo kama unuhara mtukufu poti walole mwana mshewara isi ye mwana mshwaho ya lola ye mwana wara isi galo za mirande ngari wambaho tukufao kauja uruma dictatura rumwensi inu ngari jo udiba usisindiono kami hamrezi iba mita nisobi wahale tuamkati kamtiti rifanya hila trustiki mina mwana mwamba mahamdalo habdala na mbayali na mananyesa mbakadi na athumani na alimanze na samkaba bowa wanchu jini izo hila ratofanya trustiki kabati mru ya wachula wanajara hapoti woi fikiru kabasa ngarilinga nao na poti ikapota wangu mrungando gendarmerie nda rumamando akatama rome ikengu jokola wana kasketi nukanomda menche shabwe ngamwambiyo mitsujo wasa shamuhambiyo kwezi mtukufu chef poti tikamoto humrezi iba
Uka dictator nsuka mndu azende gendarmerie ngawe yabo ndrema nikeka ndibi habwe bopoti. Abo muhambi yobamitsa bisobi wa hale. Abo joka tani sofungwa hale. Raili poti. Yode mbabi yono hambi yao kaya ekahu ja stehe gendarmerie, stehe hifadhi hamagwe wana wano yao kweli ntingendo kidiktature shaka bati mrama udongo shokaya harolwezi ibaru anketi gendarmerie. Eko balaze anketi za mbaye tambwe na msafu mwafefu neze hamadi za kahun wanzo jodoruma anketi ya mbuliona mpanga wa lanzimbo poti mtukufu ngari jo diva ngari kwambi yao bade kamru wa gendarmerie sheni sarjola wa ngotso jo kana nzunzo uso ukaze mapasi mashetwa shawa hata shari jo diva arjo diva abo mhatsiwa waheze galozinu bosenu gala za mirande yapo timu ya Mirande alirajabu nde ya aniharenge we plus ni poti auna mbiye ye galo ya kazwa poti ya mstahikani kiwa hele panzala ka Faransa ajoka hano mewa ni ambasada Faransa haweba ndozi wa hatu bolero atso mewa ni ambasada Faransa mufta no mewa isufeji hali koloneli hano mewa wa warande Faransa service shakwa jarande komor service poti urande Faransa service shakuno juwa urengeze galo zali rajabu ya ungulwa wo mhono ye hansi tare ho mwila hahe ya luzulwa wende warengwaze galo kaziwa awunsujwa kesi mwaho yofanani ali rajabu sheka ya hukonomewa urenge plus ya ali rajabu hawafanya ndola ya Mirande shake jestaiki hata ezalunga hao bwana kapiteni Ramadhani abaha lo komanda istahiki ibakisha nongo nzima estahike kompetansi ya hengiyo sawa ne rafiki hawe kompetansi ya hengiyo sawa nawo yipoti ne adunga abo tsola ko karibu no ta dictature na guerre civile almaiti sha kapiteni Ramadhani hasibushe gendarmerie tabirize etapu za unomewa hastahiki yake dhamana ni mzazo pale sha kabatsu jozi yoka kapiteni Ramadhani kajastahiki minga mkubaruka ya mongo ni mwana waso ibaki shekangu joli kwa amri angu jostay sha minga mstay wana mabobo hawadele harmai masuala wakabo swala nanu wana mnaladhimu juzi madhamana wa serse anjoro msiasa wapara wanachama hao ni makoordinatori halmabujilo kuu la kayokije shaono tanabahi Ranzibelu directeur de cabinet mwandishi jimbo wa serikali Darusi Fuadi Gulamu Kamal Swefu de njema manjie wakayabo waporona chama wende waonese ukana bandara roharma asizi na referendum gardo harma election ngebilioni wana chama mjihodari mtima koshi nje mkabile bwana hinu bwana Belu harongo hatimizi Maulana ambabweni wanachama na mrongowe cha doktori mwandishi jimla wa he parti akadoni interimu ya haya bwana doktori Ibrahim Swef hawalisa ukanani wa makanzi yo katatu mwanani hadungu we wa serse hawarobo nza bana mwenzanu ba mtirahi parti mtirahi enzi na sina mkataba shana sina kulena zadi eba ezajiri wanu waroswambio ndo wanachama wa serse ndio na tafsiri hili bwana director Harmani Swaralim arumwe parti ya hana wandu wenza nafiki wenji na makrimineli na masase na mebunasu ya wenji kabatsa madeparta serse hauka wallahi engeba nunguni kwa diplomu ya nrabo serse wajoka wa hafidhu atawajore ngo wingu wose bana engendrabo zofanya meli na vyo yensinu jo tajiri hezendrabo za serse ngamjelezo ngamparo wanama wa serse walwaru mwe mabafu ukamtsikubali Ibrahim Swef Maulana Sharif Belu Idarusi waka ujihunda presidansa Rumanchu Ntsanu waka ufanya Costa ya Costa ya mwandu wa mambohe namna hinu Doka waka ufanya Costoka karituele wasi serse haukaya ezi ya hatu kumedi msaidie hakaba nuhatimbie partatu kufuru hadhara wazali ambeti mrasta kende kandida hena mrongwaza la eche
zabarindi nile womsedi ya jopo zata ya rifakuwa yezi kwa wanu waradhi do wanome wao yo ya handani kao yamba harumale daho la presidence darusaka bili manamo baidi harumeza mbao ili uke wadhi rahaya haya Muhammad Ilyasa ye japashia hakwanzabe he demission harumaye serse haukaya ezire ngwa mateka ngabwandu walikaze puvareni resazali wajibalilia alafunduka tsona zila kompetasi za serse nezemvuza serse mahakumi eyazia ya haya Muhammad Ilyasa ati vehe demission do Maulana Sharif amba ukaya karadhi yekaudo beha demission kwenzaho yawe yezi la lambantini hakwambwe kemwanzishi jimla hamilukari hila habe ha demission hata towe confiance lewo wende ulo mwanzishi jimla parenterimu wahe parti hurudi huvuru abo wampashe hitwa tinde parti uwampashe hitwa raisazali ekanga wanru wajirisa wombi na rifanye kostasha ya haya intindelera ya demission ya haya mbanga mpasho nje shara nje lewa abamanzo ni hone sokaya yinu parti ya makri ya nrabo ya unafiki ya serse ngari wadungao pazapa waja wafanye kosta Bremsoefu Maulana Belu Idarus izahe shehani kajenda au kaya Maulana beka shehani hende sinojo kansi mina Maulana shehani ka shehani hende abo Maulana kanojo kansi Maulana kajaka shehani kajaka wahadisi wamanarifanye namna hii ngebidoru njili yeze selwili riparema milita hokuije rijeri wanike kosta yawe jobu wanda webo Belu awida rusi hau Fuadi Gulam hau shehani ngebido mzima habo yabuwe danyi nashatuiri danyi mloneze zo amana mbuwe mwene somo ndore ndao wakati yeka ubuwa Maulana ngojoju somo nabe anarinike milita wajibu kama Maulana wetsinde urongo abunge bido Bremsoefu utabazembale urilaumu hurilaumu yawe milita wajokinaya ukangari tsowawo wanruanu shaye partimi wangojo warendambi o wakati hiyo ngarjobo sizera isiwahe daula kolonela zalie bali do yajeleze milita le bunjiloli pangiwa ekara isazali haja lijeli fanyi harumwe faye ya irungujani wakati yue milita wahe mabavu pia ze selwili ngwa parwao wajue irungujani raisazali ya wahutubilia benarusu amilihana o wakati yongu boswe darusi na belote ngweni na wala shatwiri ya benga monao njako jokande na mnazijirio tidwa banga mtsanganyawo ye parti tijati hundu nyindo wandu ojomo wa ye parti yakuna mkerati zezo amana zanyu zinu ahoke tina mradi ya bidozi badiliwa ye parti na mudomo ashiware mrere wanu abo ndombaba hanu ya haya ne Bremsoefu na Mwamba na Maulana wajoko jopoze bawo wende warenge yezi ya hao yabwe mrujoka yabo uwondo idarusi na shehani do wanroto jo deplacewa shalebe la Belu ngwa deplace wao Belu ha demande ya agenda ambassade Marseille baivo di hoyado kaya ambassade au consulat Marseille il y a maîtrise wa Komoro walo Marseille yudio ya negoci kiki kudaza bawo mraha wapa kiki ngutolwe wizara za habari za ndani ngwendo ambassade nguni kwa ambassade bonze hate kodwa ngalaze msuzinu ngeneshi yo ambassadeur ngudo soma au kaki kamba ukaya yembabi na rumilwa tirumilwa shansurumilwa ata njaba senu mratongwamba kiki ike pouvoir ngejoni kwa msediye do yadonwa mata yadonno mamoroni na mtirengeze konsekansi pia ngabo mani wansini baina kiki ne raisi wa daula hata le raisi wa daula confiance yahe na kiki hadiswe katoka ya kiki ngonzo mzinie harumaze lekso oya ni demro tuwa raisa azali wende joja rongoze karadhi Bremsoefu bamwa jala wende fami yangu fami mlimi
ne family mikaba na mrumenza ndaba karadhi mneshiwara mwamshiwara presidents mjoka hajulwa ne atsorambia danyiwanyi karjambilwa ni mzungu au mbushi au mtandru yala masanzeniyo danyiwanyi Elizabeth Salama na presidency zotsorambia zende mazila za kaulilaru mweduskuru wananyu nyine wa serse watsorambia barikaradhi bezo nrabo bomaranya inu kuplu ya nrabo ya ukebremswefu ndende yade yeshehani yade shatwiri yade kamalisoefu fuani gulamu belu idarusi Bakomo izo nrabo ishoshiwara shashiwariwa emunye desizo ya mwiso raisazale kahaja ya jafanye bunjilio werungujani ilianza ni separti iliwa jonrenzia ya unjia bada ze seluli za serse zihausi upia owanwa serso winji wajivuru watawa ye serse yungu hambidimbidi ngwanzo wa wasilaji ngwanzo kewala wandu sita wanomewa wondo ajala he parti iko oblige wende wanogosi amyo fama praji mina waba daba harongo wawo yinu yenda president koto jonda maulana ne bromsoyef wone darusina belu twendaba daba hanzambao ekoto jo wonrao ngwashiwarao harumanrongo za yuneru doezeru heya yondo wakati bromsoyef na maulana wona nao na belu na nedarus karansi ze scenario kamransi babanu uhadazi wa siasa na parti uova nwa sima fondateur ukamrilele mrisomo namna siasa kufanyiha ze strategy pia zonga rizijuao zinrizi shele wanwa corona jinga zijiri zenungoraza bapia zitsojiri baba kwa nufanya le bunjili werungu jani ntsuja kwa lifanya ndahuli shakwa lifanya werungu jani ngwajo lifanya mjini malaiho tsuja fanya daili sha mtukufu Dr. Brumswef karadhi de strategy o warambia danyiwanyi wanrwa hanyu warambie shiwara mashi hadisi presidency rilona nsumfukare mwashiwara strategy njokorumia maîtriser ma milita yabo izonrabo bo baidi ya ukaya Brumswef waruma militant warumilwa ma militant do warumilwao o wanrwa wa hamsi undo wanzo wa kalmewa waje wakazwa la glace akati wambe ukensilwe maraia to wataruma beni wende wabahuwe bomjumbi anda wajo hisuka banu rikoza maraia komor to wataruma beni ubahuwe shaizo nrabo ande mamilita sersendo wa kwanza warumilwa haukawa wahisi ukamidukari hila henzani wahisuka marima yobu henzani wahisuka yaidi ngonweza ajiri ali mhaji ngonweza mjiri ngojuo mfungwa wa rais Sambino wanduwala nezilo nzuwani ngojuo kafis president Jafari henzahe wajikome manze votinga renora shinda ni namba ngabo wamurongola weserse walo yabo njamba ebanudwazo kaya ye urongolo serse o Idrisi tsola mumtsuje emru ya tsure ba majamvi ba mungu wonde jora wamba ndrabaru maradio ekajambo kawewe yidina limha aina natosha waono na zonode yekujamba zonrabo ola swadiki kajamba zonrabo yewe kutsujo to Idris yewe kutswele wokaya hena parti ya chwa yotsorongolo na chwa yewe urengoka emru orongole serse taximan ani ngorongolo kemru orongole serse Idrisi yewe kutsujo kaka taximani yewe ngojo ka hamerita rongole party merite sha kada nonese kamba wawendeza ushangabo wandu werongolea badi wende hali ngamjoka serse bakisha twahiriho ofumbuni amjoka yehwanilia ngabo mananya sabu bayehwamba idzi tsujini uyemru orongola yeserse wandu wawo tsuka serse ketina wandu ngabo dida ngabo kiki ano wandu wawo wenji worongola yeserse ngwao ekodo angalia kikinge na mfunga munjo dafyo ezi dida mananyasi abuba idzi twahiro funguno wandu wawo ngwao athumani makoti rali kumate kodo enda Betsalam wetu mparisa mwango na thumani rali 10 ngwao ano wandu dafyo yeserse ngwao ekande namna hiyo ngwao wenji na tena ngwao nejwa bakwa wati womrambo ndrabo amidukari la unjivuro kujanga lokayi waluzua yawe parti yo nando ndio na wao wavumbua yeka uja msujini
kujona mwenye baraka, kujona Hassan Mngombe, kujaona mufti, kujona bazi, kujona Abdalagu, kujona Kajaji, kujaona Muhammad Ahmad More, kujaona mzee Darussamwi, kujaona mzee Mbaya Habdali, kujaona ani dezenjema njema za Nsujini. Ekawa para majilisi ni hono aji ujaba Nsujini waja. Juma kwa jaji. Hapo bali jiji. Marhaba bwana mudiri jumla. Okay. Wakomoriwa waishi namna wajibu na swala lenu. Sha ngaratunga na swala mtiti. Bamono hamazi na karakazi zonga sto hao. Na kanzar nike mara dakika Mungu menena nsam. Na kanzar nike mara ya beke telefoni mbili watabaruku mbawe. Hunu mrodo tanabahi ndo hama opposition huze machi. Haukana habari runi za kijini bahari dukana Juma Madaula wakaanza watu komunike zetu zenu ili wone saukana Rais Azali stop haukana usahu kushilemiano sha wardingo wale todi ngoni haukawa wale opposition wasanje harmoye jeu aize vote kuonunga bo walisocha bidi makandida haukana ushi ya udepite umuri ambaye kwa opposition kwa twenda mtoka kandida Yusuf Muhammad bana kan tujitrapa ambaba kama mtoka kandida abonge Juma Madaula ni African ni European wa present wakanizo hakana waone saukana shayo mbani opposition watrahi hakana namna wakawani opposition wani leto de droit wajaunde kwa opposition yangare serikali ngobi hukumbi bale swala linu kujonesa ajene mhu waize janibu za opposition bwana Muhammad Ali Swadi mwingi baraka wapi mdono kwa wasi zero ba ujonesa ajomba usuo le swala linu rahane jaji bwe swala hiyo ukayatsi wambe ukanga mikandida ya heze voti za presidentielle 2021 gabi vice-president benge kandida wangu afungwa shanga mikandida rane jaji bwe swala hiyo nrudina be Rais Azali na be Mamadu na be Mwinyi kaundo wandu walo na mvu abahari zambao kahena mrujo sambinga hafungwa bamvumbu walo hai ni wambiye hena mnayi gamrejezo Rais Azali Mamadu Mwinyi ndo walo na mvu abahari kangabo voti waundo wajohenda deuxième tour hausikitifu wa iliba hiziru shakabati warara ni wambiye uka sijwanza nyandu mlobo nze na nyimlonda nja parozi demande aba mwanzo msaada wa finasima nipange au kanga mhudumu yeketso ha 2021 nifanye kudeta mino wa roho hangu ngamtaho msaada Sasa nyumeni ngamambo banu officiel njaparo demande msaada wa mali wa rwanu mbisi ngamtaho nyiwandu mlobonzi na nyimlo ndani hena mndu wa hundrenda zema utukiwa na zanongo Rais Azali azifanyao yanumbise msaada wa mali kare sazala dotsoha 2021 shekausha hatu nga rituali yao kudeta ritowe na mndu jorenga ze vote za 2019 kamu nyide ya kanzi ngarjo mfanyila kudeta rimtowe ene kandida kama madu ngarijo mtowa haukasiradi yano kesharia shilasha haram ye referendum yo haram ye asizi yo haram henna rongozi jo fanyi wa rumo mkonsi wa hele 30 juillet 2018 ula mkonsi wa haram ya wena voti zijo baliliwa kabla 2021 uwo mkonsi wa haram ebenge rijipanga wondo kangwa raretwa ezae kare Azali hatolwa kabla 2021 yotile shekawesha hatu tindasi shekamu shoka bafanyi hapasasyo ye kabarelwa voti kabla 2021 ishiano ye kare Azali hatolwa kabla 2021 wotindasi shekundisha hatu nasinga siwenji rijipanga nro na mbenge tikazwarisa sisi no vungwa tamzimu nasinga rifanywa hazisi na wandu walobo nze na walobu ndani na wajeni shami de lideri wa hawa mzabo officiel na unti mtezo garambao ya ukaya mwenye baraka Mamadu na Colonel Azali kabarelwa voti 2019 enujo kansi abari mfanyulo kudeta o winji nsukume ujolawa de passation kana fanya kafanya pasaso kana utimizi nsukume kakarija mtowe roho ngari mtowawo hamapinduzi ya maandamano hawigo shamvu makuswada hindi makuswada kabana ukara isinga zijabanu raye jenda nzuani kabati makuswada abiri
ngari aminiwe bwanari wanao si wasaya, ngari aminiwe ye prinsipu ya sharia si wasaya, ngari aminiyo kezo mru ya dhumania ne cheti kadi shahensino gadi domru afeniso akari no jore jedi ngoni ya ukaya ikare sazali ndio ndaze voti wende wone kango anzo kene umuri wansukumi ukari jo huwa urutowe shala dhima 2021 warela voti ekahu kontunya ta 2021 he manda nguna wasulishe salama neni ujo mtowa si mtowa ako hantu wa mahamitsa ya uketina mamadu eka mwanzo mkena umuri mfubi eka mwanzo mkena umuri mle ena mtaweze 2022 ze voti za 2019 batasi karina ukubali yabonga mrudinza mbendo etijokaha mamru atijonona rumwa bunjilo la mzima wambe bana mdanangu abo ye kampani ya hatu ngarjone joka na maslaha ujo kwanza ze voti za 2020 kao ijo mkiniri mtowe haraka wondori jo msuteni msuteni fenya wori jo mtowe haraka ritojo tabi haho muwa na unjabeti salamari mrenge ngarjo msutene rabeze fikira za hatu rimvoti rimwehetsi rimuwe au rimtowe okamjoke kare sazali de akazi ngarjo tabi haho muwa haukayesa ngujuwe tere ngesurle tere abajipanga nro shawejo korenge badala tajoko fanye pasation ngemjeni nezedwamana Nizwa o walio washindwa ngwadurumbi satena yabo humtowa fasili yabo ekamwingi mumjini hatu honoka yo murango anzoke mfuya na laele nda kandida ekamwa madali swali hema hamengo minano loni yo kutsono katawa ngwanzo warenge na laele shari jurwa hitswa ngari jurwa hitswa sha 2021 lazima bakera isi abungoje shamjinga zabarindri na bdala ya tswareteo ebanu mzo yabadoro ari no sharia baneke nsingenda wata 2020 kwa stabu resazala voto mami tanu karino fanya hila rumaze kampani e pasasyo ye fanyiha e na raisu jokansi banu o winji nsukume abunga mjibu le suala wanuzisa arumwe Juma Madaudi pamingari fanyo hazisi na makungumanyo ya honze Agua free. embabi hiyo nganzo myelewe ukaya ye agua free lobonze nana parti yambawo rezo agua yo rezo maxus mwambieni ya ukaya ezilobonze ngarini kuwao mkodo tabujo kabaja emiseri ba wenye European wona none gouvernement ekaka jesa ya wona na opposition gujona na opposition emissaire wenye European gujwa hadis ya jimliseye hawa ilobonsi juu ya rende konto wa mruma nabo kujesho opposition wa zamba kuzishia njazishia voilà kujazishia baiba je emiseri banu hesange banu komor hunungazija gufanywe kostabalu yende nzuani ya unanenema politicienne gouverneur Hantswangu meni ya rizwe kangu jona na Dr. Abdou Salami ya la wabo ende Mali ende ya unaneno wa Mali ya unanene gouverneur mu Mali hesaha jange bana shaho sikiti hawo ili wanama opposition no waze wangu mo opposition ya ukaya nanzo kamnu gudafi mrongo ya ji aminata au kap bien sûr boka pula abaka beba hase sharaye awe jesa toma we kujuruma yebe nese yese yo kabati solution mjojo mjipange makandida shahotso beza mwambe ya mwendo makandida repla a ye imwejefanya ayodo bandela moka eni jo kansa warjo humro hitswa au kaka mtina principe politique kamtu jozo mdafi mabani hanyo wafungwa rais mzama na tulapirizo gouverneur mzwa na tulapirizo vice president hawa e gouverneur mgazijabo waze hutwamu o wanahe nsino ndarungwange prizo yaboze voti kabati voti zilungo na sharia mshinzi na mjoka atakashija votewa abuka mnojwa hweke ya aruma haramu rongonda uzamura siyasa eke sharia shirwarilo urwahitswa kudeta yomukarohamba wale hadisi naam Rufakuwa yeyezi ha amani hamandamani wazubisema milita wao pia watoo warwamiwe amani ya ndani neensi hegozishamvu ya raru ya bundu endamla mwenyonsi mjaru mweyezi mjede senyonsi transition
harumansi yendezi wao hekosichamvuze sharia zirwari lwao zonde za mndu wa siasa yepla ya rumilwa haruma ye ane benese yepla rumilwa dai haruma mndu wa siasa kabatsa tampango tsondo kena mungu juhudumu yende kandida yonde manari juruhusu ukaya ekakabati 2021 voti ngarjo mndu ani hitso aranyimlo nezi ranyimlo kinyume haukamtrahi ye nation kamtina principe politique wana mamuri jumla kamtimiza jume madaula ndarni ke mara ye hori ngarjo kwa nikaba juma madaula waonana wafanye competition wasinye ya ukaya ze voti za nzozire wa Komoro ngizo haramu sharia mshinzi shamba shirewa ngisho haramu ye referendum ni asizi yafanyi ha Komoro ngiyo haramu gadidora isazali ya kensi nroya hadisi shaka banu juwa wende voti timpaka ye voti ya sulimali iturna madena mna ya hadisa hawama ye masulaha ya hewa ulemengu ne Afrika ye namna zitakuzine na sukunga batongo karmwe Afrika ikaubidileve laho mwezi rilonuo vaje missionnaire ya Ruma ne Juma Madaula yaje ya rende compte ya rais ne gouvernement ya rende compte opposition ne société civile waje we rende leve waonesokaya katu kawati nongozi jokiri Komoro he amani nizora kubaliane Juma Madaula ne shama shahomo jawa Afrika wa Diana ya ukaka bati ya urengaizi mvu na urwara sharia tene kao ngasi wanachama harumena sonzini ngasi wanachama rumomo jawa Afrika senongo izoleve ikaubidi ya komunike yoisoma kirasmi yinikiwe daula ikele opposition wajihudumuo wedaruma voti yabo watirahe nation watirahe ze nafsamu zao abungo jowe shiyabda lado ya habio kambo kandida danyi nyoti ena mnungu jihudu ngabo madepite wa parti wanzo wende makandida ngabo wandu wa siasa malideri wa parti wanzo wende makandida ngabo wandu wa societe civile wanzo wende makandida ngabo mafundi walikoli wanzo wende makandida yabunga manzo mdireda jingo kabwa bdala ndo yando kardo makandida timpaka vumbweze isimu za nyumwa do makandida emana na jiruhusu na vumbwa mamadu na mwinyi na raisa zano ondo wakaushindana voti juzi shanga wesa wajideklare nga wabanda jewen nga mwenda oje emundu indri yo moja waki Afrika na Europeni ne Juma Madaula wendombi yo hobzi mahensi ne amani na Jafarata wango ndombi yo ngufanya mikataba ya jende se transition ye amani reje kununga mwendombi yo nga muhadiso aruma mabavu na miji haruma candidature ya wone manaramba ukaya henu jonda sherisha 2019 shinu ishwerisha mauti chasi siri aminuka 2021 ratsukubale sharia ratsukubale referendum ratsukubale asizi ye principunda yode mananza homa fournisseur ni habilio wabonze na wahundani wa Komoro njaparota msaada ngamjovumbuwe na mero de compte mapesa ya jonjia ilirifanye zehazi za maîtrise ketso kaifoto haban watujeri wa foto heri wa boheyo rejeze amana hetsinu haukaya walekezo zensi yeraisi mbushi nienda doze mturu wala mnejana hatokwa nilayensi batu siisi ngari jofa bweju shezori aminio karnojo reje dingoni haukake nacho kiremazo ya hetsinu rowa rumao rowa loma opoza warenda mamna kopwa kirmisi wake hamangu akazora alikume waremduka watu simara yarchulu haruma mabeni hunu ha strategies za nrabo watu hata principe politique haruma ntiyimu kabati mvantwali yao mini agwa free ikao mine netende ne parti ya ikaunti rejeza ngwati jo maîtrise ya agwa walonti nitini ngwale hadisi kabati namne tondo rejeze shawsha hentinu reke goshamvu reka aman kanga wanralo wahara ngari zambawe zora dhumania rifenatrasi haurike na umuri shezo rijodo dhumania ngari juv zambando ajur ekawono kangwa zingara waba nyide monao ekanga mni continue ngamni ronson continue bwana manatina uranti lazima rimuhunu weni ito hatabu raha sheka kamjeka ukanga mrejezo sharia mshinzi ngari ndo hawasto ze sharia mazi Tanzania zinkazijadunga neze sharia za hatu lekumbila hanyu mareje dingoni diktaturi maranti hoanise miji yazia
yabola dhima raia kafikiri rongo mbili itondo towo walio ya tebarajo wajao irumana ndo nyumeni abunda abura fali kiriloniyo enulo mtezi na renga adresi ya hatu aborendao ya janja rumweshama shawatsura hufa owaro hufa na wadunge mapolitisie walo kinyume wadunge no walo yezi wasankidi shasi isiri amino yensi risari laha ekaka mjarona tena na mtsondo shilaze ya sinizo fati shakar na urejedi ngona rumwe bwana inu na siri towesho ndo wanani marhaba bwana rais au kama wasema tungapartia nyumeni watura hufa abonge ngarjo to waezi adresi harma ya makati ya jao mvahusuo eshamaisho haukana wakumuri wenji lazima waduta shinje shara hakartu to wae obahanu esiyejidi yo tijane itambazi wane ne pension kota rahambab eba no Facebook ihana na siyaji ngiyo mbinguni abate party ketina siyaji eni mbabanu ngi obanu ngwali yongasi marhaba de 332 79 eketoka ngabo ndona suala harmai madisika yao dayo ri hadisi yobanu ya pare usoni 32 79 bana manguli jumla na ndeze telefoni unu wanu washanga yao haukana ama opposition huyo eba wala opposition kwanga hari zungudi yao mwambila na ndabo wala sisi wala heza eba opposition emndu watu muamini bala we mndu wambi wakumuri kweli ya principe bala Dr. Salama kwanga mtu wao uende akana garundrao telefoni tsainu ikaona receive ye marania. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanzari jwele dzina ndo vanu jiunda kwezi. Upora Ubeidillah Sharif ujini ujuro pale. Ubeidillah Msamivu. Ubeidillah Sharif. Naam, kanzari jwele swala la aho hemaste ni adabu kwezi. Ngarishiao. Karat. Ina Mungu shiloni maraba ze juhudi za mabina kwa kitu baadhi ya jiji jana mwana hawa labda ayo madi tingala hawa bende kwa shamba bila kutajipa na jana kijikinga na nani wala bebe naam de reportage ya jana kijalingana na reportage ya jana de koni kijalingana na nani namnaje reportage ya jana kwa hadithi mara yani robo ndo ndani Ibushe Ramadhani marahaba hamsa dishe azar. Akukete tena nani? Na kadima makula banani bebe shilahat. Yeshi yuwe marahia shilahat. Ula yed. Yeshi yuwe marahia. Yeshi hakuna mula. Fanya manifestation de kwa samedi. Yeshi sivya kulesha kuandala kitani. Ndio bebe shilahat. Shile kutu wema rahia wana amano islam abume mana abume wa mshangama wala kusajifa na jana kidadina na nani hata amdona kwa mapeli za lawaru moja ni mtu hapo ni kidadina na nani awon kazi yao marhaba menji marhaba ndio mtu mwendelee inshallah ngabatsongozi semolida maulida inshallah awe manabo baidi akwanza uboshele marahaba komanda Ramadhani akaha usahilisha nezo kweli ngeboboshelwa marahaba akaya nsujwe kezo nizo kwanza ambe bangure mwe reportage ya jana akanza onese ukana reportage ya jana maana rambakali ni jeshi la hatu kafanya intervention la jeshi la hatu shella la daul Allah serikali na wakanata wakana ngebidio wanashukuru Ramadhani baada halisaidisha ya zatu yani jamba alishukuru ile jeshi zuwafanya mwana mahali mkubwa iliri likema clear armo reportage yokanarka wenesa ukana baada rahenda sur le terrain raparse hawa raona namna ile jeshi walisaidisha ranje shangare mao zajiri no mfumo wa majeshi azokabati mndu utozishangiria mndu nikamuono shari shukurie mwe gendarmerie baada ka intervene watangazaji wanjie wafanye hazi hao hiyo ndizo na baba imana abo kujara hemushete ndo shaure hemu hona nafasi wahe hazi zono ngobili tofauti
naam. Aweka waondoka ulidunga waondoka babiri makosa hiyo si wanadamu mndu sasa asha karjarehe mshetendo asharirehemu mndu yalisahidisha hazi shezo maana nizoyafanya karjarehe ngasi kinyume de 332 70 malama baba hamna swala mtita ya na mara mwesheleka ngabo swala jabo lendre ni wewe dahe maulida dahe maulida kali wahiri diwaza mnakuta mtiti niliri makinishwa komori tsangana ndio maswala iza jiri mtuje uba usoma maulida zenongozi la ujone saje au kani maulida premier ministre au ministre premier wekandi yo sawa ministre premier haine haranganya ya ntwiri ya maulida bahi oromba baula mngomnde baula jibe ba ujone saje mwana mababu ngama disinu yonziro liho ijiri ho mji mtukufu wa komi uanza mtsuje nanga msikiti weli hozi ijiri mtsuje kahuishi yetsanda mjini mtsujini mbeni mitsamihuli mtsuje fubuni andaila miji yaye zibo kwema mlidanu yo yarengano bahi ya mtsuje badande ya daula abandu yalinda mtsuji rangu hali njelewa haukaya rangwe ya kwa nwime ye maulida utokona mamru fanyo betis zoko elata kuja kuisha mahadhi kujajua balata mwanzo ambeje kujajua tangu karibisonori hata zemo wizo zika akauzilata ani ye maulida wayo ayatuka matiatri yatuka ntesora ngomalo abwe mru ya rongo wanro yabo abode mawangiva yahe mufti ne asome Qur'an denge wala wanzo wasomero sha ngomra wa minyilo mwandu ngomra wa mnukaudi mustadral bala basa yemo ya ngomri wa mnukaudi isekans shanga rungao telefoni sayinu nezo ndizolitsa house. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Utishile retour eshile telefoni ngare hadiso sina ndongo juronda hu ishile telefoni utishile retour ya he emission ishile telefoni buwaripara manyasi wa alaikum assalam ngare hadiso sina ndo Muhammad Shahid ajilo ana wazi na la Afrika ngojundo ndahu ngawe na lesu alala so alala hangu itaongelezi bebani la hanga kama swala nai so alala hanga elina ndani leo bani watu wa Komoro riketa ndani kula wakati taamuka zisuzia kila wakati taamuka zisuzia riketi namna hii atalini suala la hanga maana katungo ambale rakonina rangongo ambale la joika ambale no rakata parabani raisi wa Komoro ahimoja amba asoria harbona labu amba asebe swali wantu walawe harbwenyekiri wa mlishi suala la pili baadaye alioneka andia harbwenyekiri hanguvu wantu walawe waswali uweze au angalimikri ngina waswali Raila Odinga raisi waheraka waruli ya wantu kalte namba kesa bakaltea kidini wantu mpinga umufuunu na dinie ambasumbinga bera ngesi ba salama mana deja zifamiza harwa France nyingi harwa kambu nyingi na maondo wasisoka kalte zini atalini so alala nako visa tena babu nako visa amba halu raisi watu leo kawatranyeta waminifu ishamba rina mfunshi atrenga wakati ambane maministri mena ministri wali wamo raisa mola uweze atwalinga wasauka adingu wasaume wao hiyo si haki tena si haki lazima watatoa mola wakadneka watenda na haki zao tanginabe wakatona na raisi na grupu hili lazima watungamane na wasaume wao leka kwa lusenda hau imamu na haki za Uislamu wako kwezi na ngine namna hiyo muona basema mbele ile sana kweli msizame kweli
Marhaba menji. Shukra. Naam. Abo ndo jibu ila mwandu. Dena mneno hata dini. Abo timwambia. Vale reponsi ukainde na mneno hata dini miti jibu. Sabara sazana voto amaha mitanu. Gwenda hata 2021. Hena mrujo kanti kabula 2021. E parte ya hatu ngarjo humto wa mbengo opposition de ya hunda. Ngarjo humto wa mapinduzi. Ngarjo humto wa madamano. Ngarjo humto wa sumu. Shahena presido jo kanti vanu kabula. E 2021 jabira uwora isi wa haram abu kabati nongwe tsondo mtwalilari mhunuwe habaya au haher shasi singaremawe sharia ngaremawe zevoti ngaremawe opposition na serikali hena mrujo kanti kabula ya 2021 haustay e sharia mshinzi shafomboni he amani ne maslaha ya henti ya hatu ile mara isatu waloka na mo iliye zisiwa za hatu zizi sante alez haukaya kairi mwelewano mwinji raha na sharia shema kwa ya juambaba voto wa sharia shi swala la mimi na bilinja aunde la mwiso haukaya zabara isi ya roha o ya balon ruashe wala atubala no roma mawaziri wa ruashe atubala hani habalia wa waziri wa ruashe aracho wa delegation ruashe chaka tubalo roma ruashe wala lesu aleloni ni foto lesu alalokara isingu bado delegation ya ruashe haranso wa rome hunu atina ushinda ngabo lesu ala tina ushinda njibilo linso hatikubalukati shindwa hivi ngabo la raisa ichende joji ngabo lesu ala la ukawaru henu wakati rais ya swalio mahala ngwatsungu mbadingo ansujua sisi ye jansujini ye wanzo yuswala milembeni ye wanzo yuswala bandamaji abwe protokoli wa juso kazabarindi sikarindo njarma misiri yore swali sinae abwe protokoli wa juso kazabarindi raisi ya tsongo wanu tsongo juho misiri niwe mranzi ywe joji bunde protokoli ne janibu ya serse shabiti na ushindani jibu ane swala mbili zo zinso hala hakika 332 70 79 ikangabo mru lona swala ngamjoka karina urizwa abantu ha telefoni zabonze. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngare hadiso sina do mtukufu. Wasuna Saidi Faransa. Naam. Wasuna Saidi Lyon. Lyon. Naam ngawe nombrongo ngawe swala. wami mfunga mbono harna zonkam balade watianda no warme shamasho tawshi mstani nana ba watsura hufa wami yangu skoda wakati kwa babu na pomori mangu na bangu wa komori na tuweza bederuka baforo na umu swarenga na tuweza mkikaribu nao nani mtoa wo tabu za mtoa nani na tuweza mbegezi mkimpangu mara wamla lazima mbegezi mkimpangu ndio mtu ndoka lazima mkimparasa Zalua Faransa la walinde nini amba walinde duwana wao wakefete zabelo wasoko moli lazima mke maneno lime damu zati chambalie na tiro ndio wana watu sio wa jamii wa wakefete wa Faransa kan leo wali hiyo hospitali na sababu wa kama pro armeni alawe au ajelebe armeni ajelebe zuzu agrenga kaka zirenga kasha zuzu agrenga lazima mke maneno awo wake gadi tawa kunola na wakati wa tasibia leo ana usala mto watu population komoje ya lazima nikembanori jitefidia kai lazima rarongomba watu wafanye vote kicho kwamba lazima nikembe wakia campaigns vote lazima kemba kama direct vote zo kanswalisema na fanya campaign lazima watu vote zo wamenyelezo neka hasumbuki neka madabano choko yetu bali kama para komori bengali tekini kakulam kilo kwamba ataomba atashi ande ndana zungu maisha mwende kama tena maisha ya mpya lazima yazunguke ya mpya tu lazima ni watu wa ulawe watu kwa sababu kwa basi lazima lazima ni na potential pia lazima wazungu pia zote watu watawali watu kwa zulu mti la rajia ngama la kuna wafungu wao ni wana wao na baada kulambra ya radini lazima wasikane neno
wacha kumur lazima ndio razika islamba ngazia ke islamba mjuani ke islamba mwadi leri lazima keshushusha mara tu mon ya revolution wakuka kwamba zila deke kama lo swani jaula wanje wala lazima ile ro ile revolution waso komori na hiyo ngomba mitango lazima ni bayo ya komori wa enero wa zupero lazima ni lirana le razia haka za trotari Germani wa enero zupero zito maraba menji warajana warashuri lazima ni tangani le razia kane neno teko mjima iwa kutoka wasina pazi ni yansi amba watawe ndenti lewa kia shikilo kwamba ilo babono de mana wa ila de wano waru batande tadam roza yawe na wa sobela bido wana wao ni fadida babono ne kama kiribaki shukran aweka karjelewa nai kajaka na masuala hakasitenuka ya kabati namna ya voti banu itondo zizia ekaha mvu waweka hindine ukangu santoke sharia ngashirwari lwawo yensinga ndiso kushamvuni kayo maksus o ya telefone de lawo yo 332 70 79 hena mrunge no kuri ya hele alala haukaya bana basa uharaulawa ekayensi ipasa ze sharia zirwarilwa opposition kwa tinadira yesesete civil ke tinadira yabo ekakudume katsuiha kuhunche yohuiha chikarno kubali rehensensinu haruma miramba na miracle banu yensi hatu he makuju. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barizao. Alhamdulillah. Ngara hadiso sinado bimtukufu. Mohamed Said. Mohamed Zaid ndahubi. Naam. Naam. Marseille. Naam, ngawona lesu ala lahum mtukufu. Mimi nadhani mada domfanya parce que wasinadi c'est le rôle de candidat. Donc c'est Korea alhamdulillah ils ont fanyao. Hizo zona Tanzania ndio kaya si je mtakuwa hai mchina ndio madoniza ambapo mtosama shirika tende aussi je m'en jamais situation Mitkahanza, au Camille Rita Patantia, au 2013, au 2015, au Magan. En tout cas, on se voit mandater, c'est on nous, quand je vous ai dit, et prière, on peut se dire, mais quand on fait une mission, on me dit, waziri, on va donner magari, marahaf, on va jouer kaya, magari yao, katika maya 200 millions. On dit, c'est magari, au katika tanga yao. On doit rouler la magari kao, et puis là, comme je n'ai pas de vidéo, comme ça, là, comme je vois là, on dit, mais on est pas dit, on est, il y a voilà, quand il porte la caillonne, na on fait des demandes, quand on dit, ni magari mabubuji, wanapigwa mshahara wa zimejana mararu, muda miezi kama mora magari yake. Wakati ndio shangaza jirikoni hizo, wakauja kwa mboa isomanga. Magari yao malomanga. Zabaru lokomoro warudeni magari yao. Waloma konoza warudeni magari manda yao. Wanwaya fanyiwa ho. Wali yo waishi yo. Washindo bala wajangati kwa kupenda waloma ndio watu broha. Wajore nayo ho. Isika. Yabuti kwa house kumudise. Difikile masunga tukapelewa ani. Milogo no cheto bale karamna jana rule. Lofiba. Shawo wa ministri ni directeur ni maidi wajore nayo. Lakini usiku minti ya swala kazi ndio bizo na sasa shirika tena return haiti or switch zo makahamba mbodi usiku ile ni mmoja ukuni wa rumanga yo yapaniwao wabaluwaje kama jobu ya roha nayo anayo ya hiba shani ni mlunga bija waturoha kimsego yapanywa manje jo kabo yizino kana makari komori yaijua maraba menji hamadi namna wahamba huparisawo mpango uharini shara mbeza ajiri direkteri Kamali Soef ukakarja kwanza runduwe haukangarja ukaya rahaye jaraha uvuhurirako jalala abukarna wona mro wavua rudirike na bidole sansire dera uzimie abungarenjeza wo mro yonde mana rata wesu je hiyo haubamaye amani no uzima share shele zizale jeshi shaye sujahe magari yanu kaya
ye mnatabu ye tabu manati mnatabu tabu ya to waroha abo yoti tabu ke tabu inu ilawa ye hawa irejei abongi oblige jeruzi se alahe magari yanu nena mnayala wao yode mana boko karja kwanza rinji yeno yesu ala yinu ritizo ijirizi ateza ikoni rizivumbua pasko ikoni rizivumbua banu watungozi saka karjambe za ikoni. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ngari hadisosi na do bimtukufu wahiso wa suna ni mnungu ya maana kuna maswali sababu alo ngarishia ngari hadisosi na do bi sababu wa suna ni mnungu ya maana kuna kabasta mwambele swala ya mtukufu sababu Zandani ndo shukuria za jitahidi ya ora mbona taban jele mwanama ya virama nwaba ya shukuria shayo wajibu tena rudi ni wakati mbajele zao ya pana shukuria za jitahidi zifanya oda wajina na nyindo zano shidori tarisa ana kwa ana zangoka jiro na tiwani sha tidungu ya misora mundo madoni sha sino kamlea kuu ya madodo sana ni jirelie nawe eni mbabanu ulio yokarihime rwane ze haki zao wakumori hejimla hao ngamidamina we ye kipia hao ngamidamina we nani heni tartiboshinani nisaidie reka mali reka fikira ikana mimiwe kiasi ngami mrokati zitole ngami waziri harmua subuti waiha biliabu mimba waziri lo mongoni hao sha eni wakati mimi titwara ngamina le swala langu le swala langu tibaruzi salo kuramboka kuna kubani kutulijibu ka kutamba ndo wase opera eba vanezi jirio zenu ani mtu wakati okase sinareo kasere kozao yokari juwe rambe tunde elinu oka rangula la ngati jumotore mahatabi ya maisha leo tazenu ngarifumo hamanyi njao evano siton roka simara ya richu heri uneta tibu yokari shideri richu shemezerande ndeli nushangar daza orketse rivateni oneli nwatabi wanatu abandu wajorondolo hamanyo njao dehevi nwatabi londi besuala la hangu wa tukufu na wachukezo habaka zitu zokarusema suala shazendeza za sabaha za zilo anatualite yokari shemeze jikuyu riwazisema suala mtukufu maraba menji sabaha sumani humjini mnungu ya mahame rangu yiho Faransa ho uzisema suala hozo ko lupa rozisa suala sukiwa mbelere uzubo pare ni tinei tamba yo hatwar omru tangazambe marayoka ya na mzubo pare ya utima stay ya henti ya hatu yoti andaba hehaz wala izo zo kazamba harumaradio shema nazinu leonza mba ukaya ngarifanya uparti ambao kerihufa dukaya rengele kalma rangale dictionary ambaye tambwe yamba ekawona haya koti hwetswani yabo lazima zefariza hemato zisoma haroni awelo suala la shingazija irudi mgazija rwamba kairuona ro rahano kano kartsuonetwa mahe maudu aho wanahatu ne amanahe ensi atu maudu rikana mahabanu ngarijua wezondra medabdala ngarijua wezondra Taki Abdul Karim ngarijua wezondra Jauhari ngarijua wezondra Liswali na kabla ya yabo ngarijua wezondra Said Ibrahima kabla yabo ngarijua wezondra Said Muhammad Chek na kabla ya yabo ngarijua weza jurusiwa Said Ali Mfaume yabo yetarehe ni mrutujo banu entirarenga kabla rengo huru rajara rengo huru yawe amanino mzima heti uparihana rangu 2001 he sharia shafomboni kweli karitunda marunda kweli karitunda zenatija shanga borundrao ye dhahabu ne rasulma la henti inu de amani ya henti ye kaya ngarundrao gash na gazi ye amana henti kaiti Mwenyezi Mungu najale batije gash arumenti inu ele wali binge ndahu ye Iraq ngenda hu ezenti za kiafrika za tilwa shonga ne Marekani ne Faransa ngizo ndahu ezenti za sharabu ngaziresevowa na wanga watawa ze sirimo waonda hu
ekeja daraja riremesabu karangura isazali hakaanzi wanadamu ziwi 18 na majana matano ndo zatawa makazi harumwa mahamili wanusu na ndora atimizi mahamiraru watawa wafarumwa zebari za maore na watawa wanzowe ndolaya na watawa wafao no tulapirizwa mwazenzi za shiarabu rangura isazala kaanzi emarabilini nabo hamba hena shababi hazi rilona juba na malozi yabo zaili ya wandu ziwizino mwando na ziwizinane yedata zemeli ngaziwolao ezisima za mafura zisaza ndisowola ze mashini za ndisohiba zemeli zisa ndizo za saya za ndisoka zitoni hazalama wakatika wenye Europeni ngujoenga zemfiza hatu yenda za chezo pia karitu ziwona hauko muhimu ya mkomori amani shekale wo mji wa Ezimoroni sahanda za masihu kutsuona mrumoroni warupia watula mapasheni wakatika umru na Dar es Salaam wende aone yodensi majirani lo develope wanwarawo wezi shawai hansukaya yensi ya hawo tia amani ni jo persone tena shominge amani yemni kwa hukuma nziro yekaleo kaltexi ihondo male kaumbengo kotsaha nrovi ukayunda sashenda za masihu kwamba sabili za masihu kutsona mru kaltexi uomavu amani no mavu sharia na tsienda ukidiktatwiri yode manara kaze parti ya hatu ikao ejani bwenzima yohamba agwa free ejani bwe ya bilira hati vungu wa msuri ni dhukur yararu yohamba parti keri hufa yatu hamba keri hufa yabo hamba nrazubo pareni ngaramba welera tsindabaha na stehi miyano ahensi raisazali havotewa senka mahamitsana nena mrujodhumana ya mtowe kabula he senka yonga dui wale tefalin au kakarnumba nafasi kartwanda dofanyile maraisi yoatu hauli ya ukawaralwa hicho nguna mbeze mvunonono emiso yahe yihise 2020 sheka hende ngwanzo ya rwari yeye mipaka ya resevoti hauminye sharia sha amani shazala vanu rireje ridola la mobarazani wanikana baba vanu wakamagardia ruma magazi za sima wana hao leo ngwasomesa universito wasango mawaziri o wasaya ngwa madepite o wasangwa hunu na wa baba wakaulala magazi za sima wasamu na jesana salmamudu yekalewe amani yo baba tu wakaulala ruma baraza lewo wanaha wajangwa rengawe mze rasulmal zahensi ngwatao msajaja rangumo likoli rangumo hazini rangwaru mazenyi lozi rangwaru medaula ne mapaya shio ye amani welawe yode mana rambukaya kaire parti ya mwiso kairi hufa ebenge kwezi ngari la hao banu ritsenjeze juma banu ngari habilo salama wa hensini Mwenyezi Mungu nabe ye amani yaho mji mtukufu wa Ikoni Chabari nane daula hatu ngune sise amani rambe mahakama hatu Mwenyezi Mungu yawaniko tukufu na matomema suala ubaidi yatu nuzisalo lilo muhimu rangule duzu abo yonde mfumtanu unde yahowa ze dossier nziro ngazi hukumlwa warume mahakama Komoro ye hukuma ya mwanwe joko hukumle mfumtanu unde yahowa de hukuma ya humhono abo wanro ili ai de misumar amfwani de misumar shangarambao wananyasi wa Moroni wafanya umonano jana riwambio kelera tijana juzi ai juzi mhomo haukaya ye mahakama ya kazwale duzu wendata pakandele 30 na we mahakama ya heze dossier nsanu zijohisa abo insidelera yabidi mjuhe zisazibiri ahe ya zabira hakadwabili dossier ya sambike na hukumlwa wa mwezi unu haukaya ye Cour Supreme wapara ye hakimu wa matafiti ne madhama na mahakama wende wajue wa mjarada namna ulio harumaze dossier zijoko hukumlwa mwezi unu ya raisi sambi tolwa kaiti Buhari ngabwe dossier ya humhono ngabwe dossier ya hemisumari ngabwe dossier ya kudeta ngabwe dossier ya legari la mustadran ngabwe ne dossier ya maulida ya mchuje yewa mane mustadran lida hukumda ukapesha na fashahe daula yewa kejaja daraja
ministre premier yadoparwa mngomri wa mnukaudi alafu shabuhana adoparwa jimba nofuma simbamba abo sebidi beho mahakama au kake na ukirike madhamana wa daula harumansi ya Kiislamu hata kwatu jwa nturi ya maulida bo watso jua kwatu jwa udhuri yeti ndo udhuri tindo jua kali na ukirensi atu irumani majimba na mngomri sijau mana ungejenda to wanrwa shahatu wadoparo mkaribu na relate kejaja daraje namnai ebenge mahakama ngarumbo Mwenyezi Mungu ya hukumu he haki na singarumwambia oni hautimizi watukufu mahakama ngani sawe mfumtsana wandu na welewe ndroze dossier zinu sisi maremazi sabu ngarelewao kayo ndajoko hukumu wanu mafundi wa dini na maraia na majeshi na mafunda palashio na wandu wa mahakama haukeni yohamba asizi ya societe civile yo urengwa wandu anu hena decision wajo urengabo yoke na peli wataalamu wa sharana je wazambe bari wonoze asizi zakaba nuruono ya Tofiki riwone ya Robe riwone ya Generali Salimu na Kombo yoka na peli hukuma yelawa ilawa awemba biramba wo wandu wale amini wajoko fanya mahakamani hewe yena hukuma mjwa huito wabo kena peli ya peli nzima inrushambao grasi ye grasi iwe bakishemhu wa daula ikawezi fungo za asizi zandisa mahamitsanu yohenda hata mahakume mahanshirini mahamengo miraru hata itowa dahari yojuwe hukumu zihukuma za uralwa hitwa shekwa wapuliliwa watolo wafungwa ye ulindwa hapo mndu mzima de raisi wa daula heshiwara shasers inu parti ya uchwai wesawarenge decision ya raisi wa ihansi ya ukaya mahakama ngebido yeso mwezi unu tside mahakama shonde shiwara shaserse ya ukaye rais ngebidiwe ke mahakama ya hukumu ya hisa ya je ya towe grasa rumatsu 15 bade mahakama ya jotolo ya towe grasa ya samihi mapuruzonye kao watuhumlwa nezitendwa zila rangwe kudetambe tisamihi na nezitendwa zila na rejehia amani bata mtume hatodo sami ya weke mahakama ya hisa tsukume na tsanua wa raisi wa daula ngwendo ya towe grasi ya samihema puruzonye wafungwa hizi tendwa zinu ya wenu kampani ye hantizwe raisi ya jaji tamkomu sizoni ili ya jojua ya njenzuani na mwaline ngazija nomjiwa hezi hawe ya jokao wanahe ngazija ni mwane nzuani de nzuani ne mwali ngwajundrao magobani yabo mahakama no mwiswa hayo grasi haukayo kanapeli eti fude bonlo ajali no wafungwa boko abahe bona zamba ijo mkinake kawasami iti joka mabdala zamba shesho de shiwara shafanyiwa mahakama ngajufanywa yese wofungwa wofungulwa yafungulwa yeshawirisha mwiso shikenera isiwahe daula na yesa atwalia ya je samihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabo ni wandu mjawaru mae parti keri hufa ripuza karjese zohamba wala karjese za urenda risamaye na skarja paro habili maye elera ya mayer jerishele 2019 kama maadwa mwenye baraka no opposition ngwanzo wende makandida awe sirikale kangwanzo wende makandida elera ya he parti ya hatu keri hufa ngarjo zuba shala vima ristei izorahamba ne principe hatu rititirahi nation rititirahi zitwaza hatu no wengwa hatu ba maudo wana hatu wajore hansizo kwa baba hatu werengamia adi woko este mitsamba mwendo kandida 2021 ya wula dhima yejoenda 2019 ni mwabeshe hitwa haukabo bangungu ni menyiliyo ntirume daula inu na mngu wa siyasa dena mnai. Marhaba menji. Marhaba bwana directori mudiri jimla wa Facebook FM bwana Abdullah Hassan hodigo dishaile ranadeka mengo minina tano takriban wa rikubalia idirjira nisimame dasinawe umvahusuwe hawa ya siasa haukana ika muhimu urjeribelushie ya marahia ezijiri harmointi yani abo ngeye nyorika umstahimilia
ili udunga umpango unu kadiri ya majana mane kadiri ya majana mane na mingomine na watano mingomine na waidika wakaudunga hanzia za direct ngato mshukuriani ustamilifu hanu wakaudunga mpango unu ni wananasi wakauridunga harmaira jungazi ni wakauridunga harmaira Majapari FM ni wakauridunga harmazi sitimbali na mbali ngato mshukuriani na Litamul FM yeje RTV mbeni na naondika yao jiri waneze fikra zinu uzisambaza ngato mshukuriani ho tayari fuhano ustamili fuhani dungo mpango unu emana maali abdu mkubwa mwenye uzingara emajumamro mimi Ubedillahi udiwa mshangama ngato mshukuriani haje marufu miadi tena eni makatika yao ngabo za nyumeni bekelera ndainu uyo ngato hujari munishie na ukaendensi hatu kabati warojoje wajo huje wa dailensi inu ekati ndasi wasiche sisi wana waenti inu ngato mshukuria mara saba na muliri jumla eze jama zilo manga na nanga zijana na umasiwani ngato mtusanyanje marufu wa matawfiki illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badi kweli usibiri ya ujisa kabana masihu male ya tosha riwone ihora nzorende na riwone ihora nzorende ayaya oyoyo ayaya rikarive washa leo dorada oya kabanu leo dori